guys! Priya! Hi, Priya May! Priya May! Ah, ate ah? Hello! Are you pooping? Ay! Excited! Ay! Excited! Hi guys! Hello po! Hi! Waving! Hi! Galing ah! Very good ah! Nasa labas kami guys kasi naglalaba ako. Eh, dumating yung estudyante. At natigil. Napakain ko muna yung si ate niya. Ay! Paano excited? Ay! Hello. Hi. Hello. Hi guys. Very good. Roll mo na siya magano guys. Ayan. Lalagay ko lang siya sa crib kasi nga maglalaba. Lalaba ako. Maulan. Hi guys. How are you? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Like a... Tama ba? Hindi alam yung lyrics. How are you? Diyan lang siya guys. Sanay na siyang ganyan kasi hindi ko siya sinasanay magkarga kasi ikaw din mahihirapan. Say hi muna. Say hi everyone. Hi, 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 hi. Clap your hand. Clap, clap, clap. Hi, hello. Hi guys. Tapos ka na? Wala ka pa. Kumain ka na. Di, huwag mo ilaw. Tabi mo lang. Yung mga ano lang ang kainin mo. Bilisan mo na. Bilisan mo? Dandaan mo siya. Mahulog yan. Buto nga. Paano eh? Mahulog yan. Hi guys! Kumusta? Hello! I'm waving, I'm waving, I'm waving sa ate. I'm waving, I'm waving, I'm waving, waving, waving. Yay! Oy, galing ah. Ano ka. Bye-bye.